现在是早上的8点钟，可以啊，没问题，一点问题都没有。我感觉这个工程队干活效率还可以。要说跟我们打地基这个塔吉克三兄弟还是非常让我意外的。昨天他们5点才开工，我就觉得可能要完，这个工程队不靠谱。但随着后续工作的开展，我发现我有点冤枉这3兄弟了。对待工作他们还是非常认真、非常勤奋的。我早上8点钟起来了，别人给人干上活了。我都不知道他们什么时候起的。然后刚才我过来，我说你们什么时候开始干的？然后说7点钟就开始干活，没问题呀，兄弟们。就这个办事效率，昨天是下午5点钟开干的，一直干到黑天。然后早上起来7点钟就起来干活了。我在这面没见过，就是工程队起这么早干过活的，就是可能是我起的都比较晚。然后他们这今天把这个加固一下。外面那个挡板加固完之后，里面就开始那个拧钢筋了。然后拧钢筋剩余的还需要点材料，然后一会儿我们去采购点材料。这施工老哥也帮我们列出了需要买的所有材料。我们先去了木材厂加购了一些木板，随后来到建材市场买地基需要的材料。就是钢筋上面它底层是用那个绳绑的，它上面要用焊条焊，他说那样才得结实。这把剩余材料都买好，施工工人也完成了外围挡板的加固，随后内部铺好油掸纸和木板，就可以开始架设钢筋了。不过在施工前，我还是留了一个心眼儿，那就是最后再测量一下挡板内的距离，看看符不符合我们规划的标准。这不测不要紧，一测让这3位大哥虚汗直流啊！因为我们无论是怎么测量，实际距离总是少了1-2公分。这都加固完了，再返工的话，这一早上的工作就白忙活了。3位大哥紧张的直挠头，直到我们拿出卷尺，才发现闹了个乌龙。就刚才我们不量这个那个挡板吗？就是怎么量怎么不对，怎么量怎么短。我一寻思，我说的这个我们一开始用的是这个皮尺，用皮尺，因为它有弹性嘛，稍微一使劲蹬直了，它就短了，其实是正好的。然后一使劲一蹬直了，它就短了。后来我说的那用那个铁尺量一下，用铁尺量一下，正好多出来半公分，就是富裕的。对，然后我说这就正好了。我说我们一直用这皮尺量来量去，怎么量怎么不准。你看这个，它有弹性啊，有一点弹性，有点弹性，然后长了之后它弹性就会到1-2公分。然后现在那个管道啥的也都到了，就是下水的那个涵洞管道，然后还有这个自来水的下水管道。应该自来水的管道买好之后，明天找那个下水道，一会儿下午就直接开始动了，开始那个拧钢筋。一会儿我带他们工人出去吃个饭，犒劳。要说这3个塔吉克兄弟还是非常节俭的。据他们介绍，他们老家的工资特别低，每个月也就赚个600-700块钱。无奈好多人都出来打工了。本来中午打算从商店里买点面包和香肠就对付了，我就寻思人家这么卖力，咱也不能差事儿。中午就带他们出去吃了一顿，出于尊重我也没拍。等到吃完回来，也到了最热的时候，这3兄弟也没说休息，直接就投入到了下午的工作当中。我是这路上没名字的人，我没有新闻，没有人评论，要拼尽所有，换得不同的剧本，曲折辗转不过陌生。我是离开小镇上的人，是苦笑着吃过饭的人，是赶路的人，是养家的人，是城市背景的无声。OK， 兄弟们，我老丈人家这个自来水管已经弄好了，然后这块整一个自来水管井，然后刚才这块有出水，现在房子已经有水了，现在那边给那块挖那个衬井，第一层地基已经起，现在一点点往好的地方发展，马上我估计雏形就快出来了。打完地基，然后盖房子，他们说就快了，一天一个样了。然后你看
我预留出了4个管道，下水管道，一个是厨房的一个下水管道，还有一个是3个是洗手间的，洗手间是一个马桶，还有一个卫浴的，然后还有个洗手池的，然后到时候洗手池那个点洗衣机是咱们知道的，这就连上。这次来水井一回天好，我就赶快把我老丈母娘叫了出来，看看昨天挖走的果树是不是可以再栽回去。要说这几棵小果树，那可是我老丈母娘的心头肉。昨天看到挖掘机都给刨了，心疼的都快哭了。所以工程一结束，我们就赶紧帮他重新种上。能不能活，那得看天意了。妈妈，ты выбрала место, куда? Надо в то же самое место посадить. А в то же самое не получится. Нет, ну в любом случае хотя бы примерно. Не, ну, конечно, распределить надо, да? Главное слива, Вань. Давай сюда, мама. А? Хочешь центральное место, давай сюда. Пойдет и сюда, да. Ой, тебе еще долго, братан. Ладно, я здесь поставлю. Думаю, нормально, да, мама? А? Ну, под смородину пойдет. Ну, то же самое. Ваня, не осторожно, осторожно. Осторожно. Мам, я сама здесь. Я хочу, чтобы прямо было. Миша. Дай фотографию вокруг этого. Вот так. Вот так. Ну теперь другую ямку копать. 我丈母娘给等会儿拿胶带粘树枝呢。说实话，咱还是第一次见用胶布来粘树枝的，有观众朋友能科普一下这方法管用不？在我和婉娘一顿挖呀挖之后，我们终于是给老丈母娘家的果树都重新栽到院子里了。OK， 兄弟们，老丈母娘这果树啥的又让我们给栽回去了，不知道能不能活啊？要能活就太好了，要活不了的话没办法，到时候再换树。兄弟们，俄罗斯这天真的是多变的。早上的时候太阳当空照的，然后特别热，倍儿热；下午的时候也倍儿热。然后这工帮晚了，阴天了，然后下小雨了，然后这边还继续干着活呢。然后他们说2、3天，差不多基本上就能把那个地基筑好了。经历了2天的施工，挖掘机大兄弟也完成了他的任务，水管和排水管都挖好了，开始撤场了。这大门是开一天封一天，开一天封一天。行了，朋友们，看着我们的建房日记正在有条不紊地进行着，我们心里也是非常安心的。在这里真的很感谢塔吉克的兄弟们，虽然第一天他们来得很晚，但是第2天一大早就投入到工作当中去了，并且也忙到了接近晚上10点。工作非常的认真，地基做的也很漂亮，所有靠自己双手努力工作的人都是闪闪发光的。好了，今天视频就到这里，我们下期盖房日记再见。哦吼，小面子，да начало, не фундамент и дом. Ура! Давай. 这给俄罗斯老丈人和施工队安排一次东北铁锅炖是一种什么样的体验呢？那是炖了整整1大锅的小鸡儿啊！事情是这么回事儿，随着打地基的工作进入了最后的施工阶段，大家也看到了胜利的曙光，最多还有1天就可以全部完工了。这也是辛苦了我们的塔吉克3兄弟，每天都是早7点晚10点的这么干。其实我们也没有规定时间，全凭他们自己安排。就这认真的态度，也得到了全家的认可。所以在施工即将结束之际，我寻思好好的犒劳一下他们。阿南大厨再次上线，给他们安排一次我最拿手的铁锅炖。这2天大家都累够呛，然后我今天寻思犒劳一下大家，给大家
整个铁锅炖小鸡，1个小时不够，买俩小鸡，又买了3板鸡腿，这应该够。伙食硬点，然后加点这边没蘑菇嘛，反正买点这香菇应该没问题，然后再整点土豆，一炖吧就完事儿了。一听说阿南大叔上线了，我家这小妮子也赶紧过来帮忙了，因为她也好久没吃炖小鸡了，那是馋的不行。我老丈母娘那更是捧场，一听说我要做饭，嘴都乐到后脑勺了，那是给我一顿夸呀。妈妈，чего будешь Мише наблюдать? Ну, конечно. Не боишься? Нет. Говорят, Миша готовит и... Ты что? Да ты что? Миша во как готовит. Да ну, ты преувеличиваешь что-то. 在丈母娘的夸赞下，我也是干劲十足。今天必定是要拿出我食神的最高水准了。О, что, братан, готовишь? Я вечер кушать готов. Ух ты, скажи да. Да. Ну елки-палки, у меня зубы болят. Ага. Ну пусть и поднюхаем. Просто понюхать? Да. Ну ладно, хоть понюхай. Да. Людей много. Молодец. Это утка или курица? Курица. Такая большая. Да. 要说今天这顿饭可谓是全家总动员，不但吃的人多，帮忙的人也多。看见大山忙着洗菜，二哥家的千金也过来帮忙。我四哥一看我做小鸡，眼睛都亮了，那是赶快帮我拾柴烧火。咱俩大米饭，要不就和脸吧，吃铁锅炖小鸡也不是那么回事儿。就是你煮大米，你都不拿碗凉的吗？凭感觉放水是吗？太牛了！人家是差生文具多，你这是调料多。我这是老丈母娘家调料可老多。Дай телефон, я позвоню пожарникам. Давай. Чтоб тебя штрафанули. Только елки птицы загубили. У нас людей много, поэтому так. 2 курицы и 3 панчика. Надо по каждому курицу, что ты так мало? Я в следующий раз. Не, в следующий раз сразу поросят. 这香味哪还上来了？妈，我1个月没闻着这味儿了。1个月没闻肉腥味了是吗？不是，咱爆香这个味儿。你别跟粉丝一写的这到老丈人家没给你吃肉似的。哎呀妈，下肉了！快点，这肉也太多了。冲洗。对，我在这里。现在闻这个味儿还不错。有啥料你就往里整啥就完事儿了呗。收获很满意。朋友打来电话说他在等你，见面有聊不完的话题。餐桌摆在开满花的院子里。下了啊！这把火旺。没有蘑菇，买点香菇，就个味儿吧。现在就小火炖了。大概炖了1个多小时，我的铁锅炖终于是可以出锅了。不是哥们儿我吹啊，这小味儿还是相当哇塞的。整个农家小院都飘满了家乡的味道，就像小时候傍晚时分，天上有落日，锅里有老妈做好的饭菜，这感觉是一模一样的。由于人比较多，屋里面坐不下，所以我们今天在外面就地取材，搭一个餐桌出来。吃起来了。
Ой, как красиво все, Миша. Красиво. Вообще, просто замечательно. Ого! Все мясо. Тихо, тихо, аккуратнее, она сейчас мягкая станет. Ага. На огне всегда стыть.考虑到二哥有点牙疼，不能吃太硬，我就特意炖的烂乎一点。等我们把餐桌食物都喂好，塔吉克的兄弟们也停下了手头的工作，开始享用这他们从未体验过的中国美食。Не стесняйтесь. Я не знаю, вкусно или нет. Ну, попробуй. Наверное, нет. Надеюсь, что вкусно. Сколько градусов? 45, наверное. Ну, давай все семья, ребята, что мы сегодня как праздник, что за фундамент, что все хорошо. За фундамент. Ну, за фундамент. За начало. Да, за начало. И фундамент, и дома. Да. Ура! Давай. Он это брал. Что, баба, как? Что? Миша, вкусно. Пойдет, Миш? Пойдет? Пойдет. Да, они тебя просто обижать не хотят. Скажешь плохо, ты ж потом варить не будешь. Миша молодец. Вот так стараться будешь.老丈人真喜欢吃啊，一盘子没了。嗯，对。Скажи, что невкусное, поэтому наелась. Вкусно очень. 说句心里话，在农家小院已经做过很多次饭了，唯独这顿我觉得是最成功的。有时候做饭的意义并非是美食本身，是有这样一个契机，全家人可以开开心心的坐在一起，享受相聚的时光。有时候我总开玩笑说，给老丈人盖这个房子是个国际工程，其实这更是一种缘分。让不同国家、不同民族的人有缘分坐在一起，可能施工完毕，我们就各奔东西，继续各自的人生。但我觉得在他们心里肯定会记得，某年某月某日的一个西伯利亚农家小院里，有这样一个中国人，为他们做了一顿美味的中国美食。我会在这里衷心的祝福你。每当夕阳西沉的时候，我总是在这里盼望你。天空中虽然飘着雨，我依然等待你的归期。兄弟们，现在是早晨的3点20，现在要回市区了，就是因为我要去接工程队了。瞅瞅，是不是现在有盖房子的样子了？没错，兄弟们，小院新房框架搭建正式开工，新来的工人大兄弟那是相当的靠谱。事情是这么回事儿，这不前几天我们约了一个新的施工队嘛，这回是乌兹别克3兄弟。要说这3兄弟人还不错，他们手头的工程不是很急，愿意先过来跟我们干3天。我寻思那感情好啊，这样干3天就能把这个工程队给锁住了，后面就不能放我们鸽子了。兄弟们，现在是早晨的3点20，现在我要回市区了，就是因为我要去接工程队了。回市区的话大概2个半小时左右。一开始我以为我说8点钟他们就能过来了，后来他打电话，然后他说他们没车。我说去取他们，我说我得几点钟到伊尔库，他们说6点钟让我去接他们。我说行，6点钟就6点钟，哪怕我起早一点，然后我过去接他们，这都没关系的。如果说他们肯干活肯卖力，这个都无所谓的。啥也不说了，出发。
像夜那么黑，每个清晨曾阻挡每个梦，每一道门，终于也可能，无限可能，自由发生。OK， 兄弟们，我已经到了，哈哈。现在等工人呢，工人说穿上衣服，然后就跟我走了。然后这个是他们第2个工程，这个房子，哎呀妈，也没开建呢，这不也是地基吗？但是这个房子小，所以他们这一块，工人给我收拾东西。对，你就装车。Пока давайте вы когда? Пока два. Пока два. A few moments later. OK， 兄弟们，我们终于回来了，工人终于到家了。哈喽，谁的？兄弟们，我把工人带回来了，就感觉这伙工程队吧，感觉还蛮靠谱的。然后在车上，我刚才问了一下，我说他们就是工作时间每天多少个小时？然后他们说6、7点钟起来干活，一直干到9、10点钟，就是黑天，效率还不错。然后但是吧，效率归效率，这个和地基肯定是不一样的。现在我的盖房子、木头房子要质量，效率也是需要的，但是质量是第一位的，就看他们一会儿干活质量怎么样了。这简单的休息了10几分钟，我就赶快再次投入到了工作当中。虽然工人说这活没问题，但也吸取了上次的教训，还得让他们试试工。这一试就看出差别了。这小伙子电锯用的溜得起飞，横切面切的那是非常平顺光滑，这样对接起来缝隙就会非常小，几乎就是没有了。这样堆叠起来的效果才最好。Вот здесь чуть-чуть просто это надо. Ну. Я вам еще здесь покажу. Вот здесь стороны тоже посмотрите, здесь тоже. Вот здесь будет стик так будет. Стык, да? Ну. Вот так положим сверху, чтобы не играть. Ну. Чтобы здесь плотно будет. Да, что ломно, четко было. 兄弟们，刚才这俩工人给我试一下刀。感觉还不错，感觉手法还是过硬的。其实我也不那么太懂，但是肉眼看人家工作的就和上次那3个人就不一样，就是嘎槽啊都比较专业，感觉可以的，没问题。这回我就放心了，兄弟们。然后怎么说呢？咱们建房正式开始，就是第一排的那个木头下面要垫一层榴弹纸，防水用的。就是这个距离就是放木头的。这个中心弄的稍微有点不平，然后这个因为它第一层特别重要嘛，然后需要把它那个都填平，弄平了之后，上面就好摞了，上面就没有缝隙了。底下现在这块垫出来有点缝隙没关系的，到时候还需要里面还需要浇一层水泥，就是那个地暖，所以说都给盖上，这都是无所谓的。Это трамбовая. Если это не сделаем, да, это туго. Да. Вот здесь. Они ползаете, да. Это каждый ряд, каждый стик вот так будет. Каждый так и будет. Да, угли тоже. 每个缝隙都得填这个东西。Угли тоже так будет. Чтобы холодно. Вот. Да, что видели, не ходит. 为了施工更方便，我们还是叫来了个吊车，把主要的木材都吊到地基上，这样工人施工干起活来更方便，效率更高。吸取了前2次的经验，我特意让小达还叫来了个大家伙，这不用不知道啊，大的效率就是高。可是哥们儿，我前2次是白挨累了。这一刻不懂计较。兄弟们，瞅瞅，是不是现在有盖房子的样子了？之前有打地基的样子，现在有盖房子的样子。把木头都堆到中间了，然后他们外围的话，然后一点点砌。推开世界的门，是站在门外把知道的
为什么说今天砌的这么慢呢？因为它的头层基础一定要打好，一定要超平。它如果说这个头层基础打不好的话，那盖出房子就歪了。头层基础打好了之后，上面直接往上摞就好了，上面就往上摞就快了。左手的你呀，右手的你呀，只记得花衣裳。世界本该是你醒来的模样。左眼的悲伤，右眼的倔强，看起来都一样。原来你就是我自负的胆量。阿南早上3点起来的，去接那些工人，一直到现在，现在是晚上7点，一点眼睛没合，实在扛不住了，睡着了。像云端，山那边，海里面，真实的我应该走向那边，日落前。这俩小伙活干得不错，起这么高了，就是家务事不行，一天坏3次，搁这面修好几次了给他们。Вот она может, одеваешь когда-то сюда, болгаркой аккуратно вот это раз, можно залезть? Напильник нет у вас? Напильников нет, мужики. Забыли про напильники уже давно. Это было при СССР напильники. Вон, аккуратно, давай, снимай. Сверху надо было камера, а вот это нормально. 到底有没有？现在还干呢，现在已经10点多了，所以说天还亮啊，兄弟们。我这块夏天就是这样，有的时候11点多还亮天呢。今天终于是完事儿了，工人说结束了，已经看不太清楚了。然后现在他们收拾东西了。怎么说呢？这伙人和那3个兄弟，他们性格是一样的，就是哎呀，工作特别勤奋，然后他们干的也倍儿好，质量的也倍儿好。早晨3点钟起床，市区接他们，到这块是7点半左右，从7点半一直干到现在。他们真是铁人，我跟你说，就这么6米长的木头，他们抬轻轻松松的。虽说吧，中间出现点小插曲，但是就是小插曲已经结束了，就是我们的工程队已经就位，然后今天一点点盖了4趟，虽然累一点吧，但是看着这房一点点起来，真的还是心里还是蛮舒服的。今天兄弟们就到这块吧，然后等着明天咱们再继续干，房子一点点就起来了，兄弟们。就这2位大兄弟，就这工程队，我跟你说，没准过2天我发视频，房子建好了，真的是特别棒，特别厉害。老板下班，下班。行了，兄弟们，今天的盖房日记就到这儿了。早晨3点持续战斗到晚上10点，对我来说挑战还是相当大的。但看到这个施工队人又靠谱，活又好，我算是彻底放心了。相信这个房子的框架很快就能起来。这一天没休息，真的是把阿南给累坏了，沾枕头就走了。行了，兄弟们，咱们明天见吧。这报价怎么报的呢？我说一个木头房，我说的给我报价报到900万裸步，
昨天我和我老丈人他们把这房子不都那个推掉填平了嘛，然后今天拉个线儿，看看具体房子那个多大，然后放在什么位置。然后拿小锤过来了。兄弟们，眼下这房子也扒完了，下一步就要转向开始盖房子的步骤了。这一段时间，因为盖房的种种问题，大家也有很多的疑问，前面有些视频也没讲的特别清楚。今天就再和大家好好唠一唠这背后的故事。昨天晚上又下雪了，又下了不少雪。现在都4月中旬了，然后现在面临一个问题，就是需要找那个施工队，然后这面的就是市区的施工队，还有就是这面那个我老丈人家农村这面施工队。报价都不一样，有人是按照那个木头米算的，有的按照平方算的，就是参差不齐的。有的报价感觉挺合适的，有的报价高的都不行。你看正常，你说咱国内的就是这种施工队报价，大概的差距不大，但是这面装修队也差好几万块钱人民币。现在我们就特别迷茫，特别懵。然后有的装修队吧，他还没盖过就是这种抛完光的木头的这种房子，然后他们给我们看的那个照片。也都是就是那种接缝特别明显、特别不好看的那种，装修特别好的那种吧。然后他们价格也高的特别离谱。上两天有一个就是说交钥匙那个装修队，他们说9万卢布1平方米。我们说，后来我计算了一下，那个他们是就地基，然后盖房，然后再加房盖，就是里面的装修都装修完啊。我说的9万卢布一平方米。然后后来我算了一下，我们大概盖一个100平的房子，那不900万卢布了吗？我的个妈呀！我说这报价怎么报的呢？我说一个木头房，我说的报价报到900万卢布。哎呀，他们说我这不包你装修，包你门窗乱七八糟都给你装修好了，就这拎包入住这种。我说再拎包入住吧，我们自己装400多万卢布，你这撑死了也达不到900万卢布啊！报这么高价格，他们是挺赚的。但是你说正常人也不是傻子，自己盖的成本基本上就是都能算出来。就是具体的花多少钱，你就说地基花多少钱，然后房子花多少钱，房盖花多少钱，但是也不至于说的你盖100平的房子花900万卢布，就挺有意思的。这边办手续乱码七糟的，然后再有就是办手续特别慢嘛，就是慢的都离谱那种。办一个小手续也要等好几天，办一个小手续等好几天。然后就是找装修队，因为找完装修队之后，他们会给计算用料，因为现在我们也不敢买，你说买少了吧不行，买多了吧还剩。我感觉是怎么了，在俄罗斯这边你办什么事情吧，你不能着急，你得好事多磨。我这种是比较性子急这种，你知道吧？但是在性子急在这边根本就不好使，你咋急也没有用，你也不能你说你动手去骂人去，你或者说说脏话，你或者怎么样，你说你也不能动手去怎么样人家。那你就只能你要说你性子急，那你就是你自己干受气。最重要的着急也没办法，着急也得这么做。这不下雪了吗？下完雪之后地啥的，又冻住了。冻住之后还得就是化好几天呢，把雪化没了。估计到5月初吧，5月初左右应该能，按理说能化的差不多。然后地基啥的差不多就一点点的就能开挖了。其实好多朋友说盖房子多简单，拿打地基，然后盖房子、盖房顶的。盖房子之前我也感觉，我说这个东西应该挺简单的，装修队啥的，你料买回来就装就整就完事儿了。真正你要是自己去弄的时候，我感觉就是真的还蛮繁琐的。所以说兄弟们，你不要再催阿南了，阿南是真干活啊，也真整啊。我这晚上睡觉都得寻思这个房子怎么整，但是这边真不允许我着急啊。所以说咱们慢慢来吧，兄弟们。然后上两天我不发了几条那个关于房这个视频嘛，然后大家有的说那个房顶有点低了，然后我今天给大家解释一下啊，就为什么说我们计划在3米之内呢？这个房子，因为挑高特别高的话，就对于俄罗斯这边的保暖是很大的一个问题，因为冬天这边比较长嘛，小半年的一个时间。像你看俄罗斯这边的房子，楼房啊，就是净高都是2.5米，就是市区里面那个房子，我上次回去的时候量了一下，挑高就是2.5米，净高度就是2.5米。就我们也计划了是房子整体的高度是3米高，刨去那个棚顶的话，净高度也在2.7米左右，这么一个高度已经很够用了，兄弟们。就像二哥家也是，
二哥家看那个高度，他家那房子高度，大家看是可以的，没问题的。二哥家那个是挑高是净高度啊，也是2.7米。给老丈人家盖这房子，最重要是让他们住的舒服，然后把房屋的保暖性，冬天住的暖和就 OK 了。没有必要说的啊，那个挑高整的那么特别高，就像宫殿似的。再一个，再怎么说的嘛，阿南如果说的真的就是实力允许的话，我都想给他们盖皇宫。那你关键是实力不允许，是不是兄弟们？再一个就是老丈人家，他们这块就是一个农村，就像盖一个8米乘12米这么个房子，在他们农村里面都已经数1数2的了。但是咱也不能说的盖的啊那么特别，哎呀，就是咱新房子都盖了，就是盖的那么特别不好，咱取个中，比上不足，比下有余，这样就 OK 了。我感觉阿南我的想法就是让父母让老人住的舒服，住的幸福，就 OK 了。其实这个房子的搭建，最主要还是按照我老丈人的主意进行的，包括大小和材质也都是他们喜欢的。因为地域和文化上的不同，在这边农村盖房子和咱们国内还是有很多不同的地方，无论是盖法还是施工上，后面如果出现有歧义的地方，也希望大家能够理解。因为我不懂盖房子，还是要尊重老丈人和后续施工队的具体操作。但等后面房子落成后，软装方面的工作我还是会多发挥的。到时候也可以多弄一些有咱们特色的中国元素放到新房里。最后也再次感谢大家一直以来的帮助与支持，相信大家都一样，期待老丈人、老丈母娘最终能住上舒适漂亮的新房子。没错，兄弟们，盖房日记又有新动作了。最近这几天可是把我和小达忙坏了，城里农村的跑了好几趟，就是想尽快把工程队和材料这些东西都定下来。老丈母娘家农村的工程队我们也聊了4、5个了，有些价格是挺合适的，但是最大的问题是施工的工艺上没有那么好，有些是我们想要的效果达不到，所以我们就不打算在农村这边定了，还是去我们市区这边找，这边的选择性更多，也更专业。最终皇天不负有心人，我们最终锁定了2个团队来选择。OK， 兄弟们，我们现在已经回市区了。经过这么多天，然后准备工作准备的已经差不多了。然后现在我们就是有2项是最重要的，不能说是2项吧，应该算是3项。第一项是手续，但是手续就是慢慢推进着。然后第2项是就是找工程队，因为我们已经和很多工程队谈过了。然后具体用哪一个我们现在还在沟通。然后第3个就是买材料，就是买木头，因为它这个木头吧不是说你想要就有现货，得需要提前订。所以说我们今天最重要的，我们先去建个工程队。这个工程队之前一直在网上联系着，然后报价给我们的价格还算是不错的。所以说我们今天过来看看，看完之后到时候看今天有没有时间。今天要没时间的话，然后就明天再去看看木材这样的。打算这2天把这2项给确定下来。现在我们去，这是一个公司，不像上次那个就只是装修队，这个公司是包料包工的。这到地方后，我家小妮子就拿出设计图和工作人员沟通起了各项施工问题和价格。由于这是在别人公司里，也不方便拍摄，我就给大家说明一下讨论结果。OK， 兄弟们，我们刚才已经聊完了，就把具体的那个设计图参数都给他了。然后他说他要包工包料。前天他在网上跟我们说的是250万卢布地基，然后框架再加上房顶，然后我们感觉这个价格还蛮不错的，也不用我们自己买料什么的，他们自己都解决了。今天我们就过来了嘛，看了一下，然后把具体的参数都给他了，然后他具体算个最终价格，过2天然后才能给我们。Ты как чувствуешь это? Не знаю, нужно посмотреть, какие они цены напишут. Вчера написала, что цена вот 2,5 миллионов, ну нормально. Если она посчитает больше, то, ну не знаю. Уже не знаю, сколько там посчитает. Будем. 这个谈完了就等了，我们得先确定这个报价，这个报价要合适的话，我们就都从他那块走。如果说这个报价要不合适的话，我们就都研究自己去买木料什么的。所以说这个木料今天还是买不了。然后就是我们俩现在去取地暖管去。为什么取地暖管呢？就是国内一个厂家的一个老板，然后上段时间联系我说他们莫斯科有销售点，然后他送给我们一套那个地暖管，然后今天已经到了，所以说我们现在去取一下。
也特别感谢就是咱国内厂家的这个老板送给我老丈人他们这一套那个地暖管。老丈人的地暖管已经接到了，一共6件，一件是100米，一共600米。然后特别感谢咱们国内的高总啊，然后送老丈人这一套就是全屋的地暖管，特别感谢。真的是非常感谢咱们的粉丝朋友提供的地暖管。我相信老丈母娘住在咱们中国生产的地暖管的屋子里，那肯定也能感受到咱们中国朋友的温暖。这看完施工队和拿完快递后也不早了，所以我俩也是决定明天再去买木材。Day 2. Hello, 大家好, 我是Даша. Сегодня мы с Мишей съездили, уже окончательно заказали брус. Мы очень долго искали строительную компанию, мы ездили к разным бригадам, нам все что-то по-разному считали, говорили. Некоторые нас даже хотели обмануть немножко. И, в общем, в итоге мы договорились с бригадой, с которой мы первый раз встретились, ну, который вот этот Джоник, да. И мы брус хотели тоже заказать у человека, к которому тоже первый раз ездили, но у него, короче, очень много было заказов, и он не смог взять. Потом мы нашли вот здесь вот, короче, тоже завод, и здесь они тоже изготавливают. Мы заказали, они нам пообещали, что, ну, где-то они... Документы уже, в принципе, готовы, у нас разрешение на земельные работы есть, то есть нам можно уже и фундамент делать, и копать водопровод, а на дом он будет, ну, чуть попозже. Это не страшно. У нас в России документы делаются... как раз либо когда уже дом построят, либо когда его строят и документы делают. В общем, у нас так всегда происходит. В общем, уже не так переживаю. Надеюсь, что дальше все будет нормально. Конечно, сложно было, очень сложно. Мы ругались уже 100 раз со всеми, особенно с документами. Просто я такой человек очень чувствительный, но так, в принципе, все можно сделать. Просто нужно не злиться, не переживать, в общем, и потихонечку все делать. Так, в принципе, все возможно. 综合各方面考虑，我们选择了单独包工的施工队，这样在材料上我们也有更多的选择。木材上我们找了一个专门定制的工厂，大叔还耐心的帮我们解释了我们应该定制什么样的材料。Есть люди, которые ложат десятку просто плашмя, ну десятку брус профилирован. Но дело в том, что на фундамент его положишь, а когда положишь 2 вторые, там будут вот эти нижние шипы, которые мы их просто не делаем, а делаем вверх. И тогда он низ ложится ровно. Ага. Или к десятке, или на фундамент, чтобы потом там топором не это. 话口说我们听不太懂，大叔还带我们去厂里看了一下木材是啥样的。Вот, например, смотрите брус. Вот видите брус? Ага. Вот. Его надо положить на фундамент. Как его положить? Будет дырка. Да, вот здесь далеко. Они... Чтобы дырки не было, если нужен стартовый, ага. Мы низ не делаем, а верх делаем. А только верх делаем, да? Верх. No. Понятно. Ну видишь, а это что-то... Это же не важно. 这个是我们要定6米多长。不出意外的话，再过10几天，等地面彻底解冻了，我们就可以开始动工打地基了。咱们就敬请期待吧。咱蒙子说：“我在中国也没干过这么重的活啊。”这俄罗斯二哥带我们去买建筑材料是一种什么样的体验呢？没错啊，兄弟们，盖房日记又有新进展了。随着气温一天天的升高，老丈人家的土地马上就要彻底解冻了。这打地基的工作即将提上日程，像是钢筋、木材、保温板这些材料都已经就位了，还有一些零散的小材料没有买。今天正好二哥白天不上班，他又比较有经验，我就让他带我去建材市场走一圈，把缺的材料都买齐了。二哥带我们去买那个就是打地基的剩余的建筑材料，上次把那个钢筋什么的都买了，然后现在去买些那些小的乱七八糟的，不知道大家能不能看清啊？就是大概的线儿我已经扯上了，然后这块是一个门厅，从这块进去，然后左面2个房间正对着一个房间，然后洗手间、厨房、客厅，然后这是一个小衣帽间，然后前面是一个配电室。这么一个小雏形，现在去二哥家，二哥带我们去买去。OK， 兄弟们，我们已经到那个配件厂了。这一来到建材市场，我们就直奔主题，找到工作人员，把我们需要的购买清单给他看，让他帮我们备货。这块什么都有，这个建材城还挺全，里面东西啥的。之前带老丈人也来过这块。但是没具体注意，这个门我看2000多欧，但是
Смотри, вот ты видели. Нормально цена? Ну, это в комнату, да? Да. Ну, нормально, вообще нормальные цены. Вот это красивые. Вот такие вот,啊，我这行。之前我和大沙在市里也去看过门窗的价格，那家伙可老鼻子贵了。没想到老丈人家这边的要便宜不少呢。不过现在房子还没搭建起来，所以门窗这些家具暂时还是不急着买的。等打完单子付完钱，我们就来到仓库这边取货了。这доска ты плюс раз думали, что Сороковку брал. ага. Что лосар, нет? Если они останутся, они уйдут на крышу. А, крыша, да? Да. 各种钉子，螺丝钉、洋钉，油单制，这个是绑钢筋的铁丝的，然后这都是大洋钉啥的，然后这个是油单制，油单制我不知道是干啥的，防潮还是怎么回事？这地基的材料购买完毕，我们又驱车来了木材厂，把房子地基的木板也一起定了下来。我们现在到木材厂了，过来买木板来了。就是打地基用木板，然后房顶、房盖也用木板，到这块钉一下板子什么的。有二哥在旁边给我们出谋划策，这地基的木板很快就钉好了，我们就先回家等着他们送货上门。啊，卸车了，这点钉子啥的是打地基的时候用的，这钉子乱七八糟的，然后还有铁丝子、揪肉了子。然后这个东西先放二哥家，спасибо, Леша, молодцы вообще. Братан, все для тебя. Не все для меня и родителей. Вот эта доска, это для фундамента. Да. Тогда где брус? Да, брусом рядом. Да, я думаю, да. 没多会，这木板也送到了，大家又要开始忙活起来。又到货了，打地基用的木板到了，阿南刚才去买的。На палубу, на фундамент. Да, на фундамент. Так а ты первый сорт почти взял его. Ну. Дорогой. Ну, потому крышу можно делать и все. Ты вон как сразу. Да. После фундамента и сразу крышу можно вот это материал. Конечно, можно. Они хорошие. На первый сорт. Да, первый сорт. 等把这点木板卸完，我老丈母娘已经把我最爱吃的手抓饭准备好了。这简单的补充完能量后，我们就开始了投入到了新的工作当中。前2天不是把盖房子的主体木材都装卸好了吗？由于当天卸完车已经是深夜了，还没来得及把这堆木材分开。由于木材本身特别重，长时间堆放在一起很容易把底层的木方压弯，所以我们还需要把它们分开堆放。这个方子整体因为它是半湿的，不是干的，然后它要是摞这么高的话，它到时候就压弯了，中间没有那个隔断的话就压弯了，太沉了，压弯了之后到时候房子就不支溜了，不保暖了。所以说我们现在考虑把它一点点的分散开之后，然后有一小摞一小摞那么摞。由于缺乏这方面的经验，导致前2天好不容易堆起来的木方，今天就又要给它分开堆放了。而且老丈人家的场地也没有多余的地方堆放木方，所以我们只能借助二哥家的空地儿放一放了。不巧的是，二哥今天要上晚班，现在已经上班去了，就没空过来帮忙，我也只能喊瓦娘过来搭把手。由于这班木方的工程量过于庞大，所以我们又把吊车叫了过来。在吊车没来之前，我们还是得把前面这几根搭地基用的木方搬到另一侧去。由于今天主力队员二哥不在，瓦娘也是打电话邀了一位小兄弟来帮忙，老丈人也是把国产大3轮开了过来帮忙运输。三蹦子说：“我在中国也没干过这么重的活啊。”Давай поднимай. Дай. Пока ставь.
放这些。当不是个人。这把地基的木方搬完，吊车终于是来了。一会儿我们要翻工了，要把这个就是摞高这几层全部都挪到另外一处去，因为它这太沉了嘛，木头。如果说要摞太高的话，到时候都压弯了。然后刚才那个我们失手抬的真的太费劲了，就是那个老沉了，那是地基那一块，地基上面第一层，那是湿的，特别沉，哎呦累死了。喝口水喘息一下，又要开始战斗了。如果说要不整的话，如果房子完了，如果说盖房子，人房子该不直溜，然后咱要说工程队该说了，你这房子不直溜，不怪他们，可有这种甩锅的，可有这种甩锅的。她的美丽是否值得去寻求？夜空的花散落在你身后，幸福了我很久，值得去等候。有刀，Привела то мы знала что. Я тому иду прям. Ну что делать? Мы привела, ничего не понимаю. Второй раз мы выучили. 现在是晚上9点14分，阿南和老丈人还有四哥还在干活。Давай, папа. Ага. Ой. 今天活终于干完了，明天那面还都得倒过来对正了，要不那面不像今天这样，今天这样都是一个壳一个壳都卡好了，那面那天卸车的时候卸的特别乱。Маленько подальше. 是吧？快点啊！哇哦！ Ничего ты молодец, Корик. Молодец. Красиво? Красиво. Это мой кореш. Это его кореш. Я брат его. 行了，兄弟们，又是忙碌的一天。这盖房子虽然很辛苦，但也让生活变得很充实，让我这好多年不干活的老胳膊老腿又重新活动了起来。虽然身体上很累，但精神上却很满足。这感觉就像我们每天晚上刷荒野建造视频一样，看着老丈人的房子一点点从无到有，那是相当有成就感。Надеюсь, мы до зимы в этом доме будем жить. Конечно, будем жить. 我太接受了。没错，兄弟们，我这俄罗斯老丈母娘离住进新房子又近了一步。盖房子所需的主体木料都已到齐。事情是这么回事儿，要说也是赶巧了。我们刚到老丈母娘家，木材加工厂那边就来电话了，说我们需要的木材已经加工完毕，今天晚上就能运到。这我和表哥屁股还没坐热呢，就赶快投入到了工作当中。吊车已经到了，然后那个扶勒车的木头现在还在路上，大概半个小时左右，我们去接那个扶勒车，因为扶勒车不知道咋过来。然后我们接过来之后，然后那个吊车就开始卸木头了，终于有点就是盖房子的样子了，是不是兄弟们？然后今天那个钢筋，还有这个防寒材料，还有是那个铁丝网什么都到了。然后一会儿把那个木头一卸，这小院就有那个盖房子的气氛了。由于我们买的木材是从伊尔库那面运过来的，前后相差100多公里，司机有点找不着道了。我就带着老丈人去半路迎接。一说到木材到了，这老同志那是比谁都兴奋，但又可以保持深沉，可以说是喜怒不言于色。自己站那儿就来回走，就盼着运木材的车早点过来。
我们过来那个接车来了，这样的不放心，这样东走西走的，哎，只能超车，就是按耐不住的小心情。Какой деловой, да? Сначала пузо, потом папа. 终于拉木头的大车找到了我们，老丈人悬着的心也放了下来。我们就在前面开道，一路高歌猛进，把木材运了回来。我来看看啊，这一车的木头全是我老丈人家的房子用料。可以，感觉不错。老丈人家的房子已经回来了，这一大扶了车的木头全是我老丈人家，就是盖房用料。哎，这么一瞅，真的，哎，特别壮观。小妈妈。Дома уже приехали. Хорошо. Надеюсь, мы до зимы в этом доме будем жить? Конечно, будем жить. Не здесь, не в этом. Да, конечно. Я тебя пообещаю. Спасибо. Да, Миша, серьезно, спасибо большое. Пожалуйста, мама. Ну, дай бог, чтобы еще хорошие были строители. Ага. Чтобы хорошо строили. Да, конечно. Мы плак туда, ты уже смотрела, они все красивые будешь потом. Тепло, красиво, чисто. Будем жить вместе. Да, конечно. 兄弟们，记住我们此时此刻的笑容，现在有多高兴，一会儿就有多狼狈。我们还是低估装卸木头的难度了，以为这点东西有个半个小时就卸完了，可一开干才明白，完全不是那么回事儿。把这车木头搬完，差点没把兄弟我给累撅过去。刚才这个吊车在里面不好装卸，然后他又开在外面，这样的可能是他感觉装卸比较好一点，比较舒服一点。我的妈，那压着铁路边上。Че, поезд не боюсь? Его не будет? Ну, леска бывает. Брось. Давай, опускай. Опускай. Нормально, опускай. Снег, ага, опускай. Не тяжело, Hello, 大家好，我是Даша, Даша мама, мама. У нас сейчас происходит выгрузка бруса. Мы его наконец-то дождались. И сейчас они выгружают. Здесь 40 кубов бруса. Он очень красивый, очень белый. Я когда ездила на завод, ну, кажется, не такой красивый. А когда он здесь сейчас приехал, прям вообще, халка. В общем, очень красивый, мне нравится. И я надеюсь, что скоро из этого бруса вот здесь будет стоять наш красивый дом. Только присоединяюсь к словам Даши. Я очень рада, конечно, что все хорошо. Все, вот так вот. Вот этот момент строительства, да, Анан подошел к этому очень ответственно. Все моменты, которые связаны со строительством, заказ материалов, доставка материалов, поиск бригады строительной, он ко всему подходит очень ответственно, он прям переживает и хочет, чтобы все получилось качественно, в первую очередь качественно, чтобы бригада знала, как делать из этих материалов, чтобы сам материал приехал. Даже вот сейчас приехал материал, и Анан сам, вот, посмотри, Анан помогает сам выгружать. Анан, я рассказываю подписчикам, что ты молодец, ты очень ответственный, ходишь к работе и сам помогаешь все делать. Да. Спасибо. Да. 这些木头的工作量远远超出了我们的想象，幸亏在关键的时候二哥下班回来了，那是连东西都没放回家就开始帮忙，我们整体的速度也终于是提起来了。Все как дела? Хорошо, только с работы. Они как? Тяжелый очень. Тяжелый листяк, ну? Да, вообще. Это листяк. 哎呦，二哥！ Вот видно, русский богатырь наш.
Это мужчина. Это наш. Wow. Все, Алеша. Надо помогать ему. Все, подписчики там не устоят, Алеша. Вот это тяжело. Алеша.二哥太强了，太强了。有了二哥的加入，进度果然就加快了。由于我这老胳膊老腿也好长时间没干活了，这次一下干猛了，不小心就抽筋了。啊，屁股抽筋儿。啊，哇，好疼。Здесь? Нога? Нет,屁股. Надо болеть. Да, просто ровно здесь. А ты что сделал, ударил или как? Не, я просто... Плакали все. Надо полежать, Миша. Не, все нормально. Нет, Миша, надо полежать. Нет, Миша, всё полежать надо. Нет. Мама, Я серьезно? тебе Я серьезно тебе говорю. серьезно. Миша, ложись, и тебе надо полежать. Честно говорю. Я же маленько... Не. Я маленько в медицине поработала, Миша, я же знаю, я с врачами работала. Серьезно говорю. Серьезно? Полежать надо, маленько надо. Нет, все нормально. Где? Да, уже много легче. Вот тут? Не, вот здесь. Вот А это просто мясо. икра. Да. Сухожилие. Сухожилие. Да, сухожилие. слава богу. 他以为我后背扭了呢，然后联系到那个那啥，联系到屁股了。我一直跟他说，我说屁股肉疼，然后他说的不行，主要是你 Помассажировать надо. Даже Нормально. помассажируем маленько. Нормально. Так вот 你 надо понять. 你不会翻译抽筋儿是不是？对，我不会翻译抽筋，我说屁股疼。有一天， Помять надо, да. 我发现自恋资格都已没有，只剩下不知疲倦的肩膀，担负着简单的满足。以前，我是从平淡日子感受快乐，这不全都让我撇。看到了明明白白的远方，我要的幸福。我要稳稳的幸福，能抵挡末日的残酷，在不安的深夜。现在是晚上9点11，木头还没有卸完，已经卸了好几个小时了。能用双手去碰触，每次伸手入怀中，有你的温度。Вот сегодня будет, Мишка сегодня будет. Хорошо поспать что-нибудь. Твоя дома, папа? Не, это не дом еще, это только бус. Это еще не дома, да? Это уже почти. Все устали, мои хорошие, мои любимые мужчины. Не говори. 终于结束了，太难了，卸个车嘛，卸几个小时，卸4个小时还是，我的个妈呀！今天菜硬啊，今天这菜嘎嘎的，哎呀，过年了，你没过什么？ Да, Новый дом это как Новый год праздник. 是， Молодец. ой， Такой хороший. Мишенька, ты хороший. Молодец, Миша, устал сильно, наверное. Не, все нормально. Спасибо вам большое всем. Спасибо, счастливые. Тебе спасибо тоже большое. 哎，我不累，我不累。 Давайте семья, то сегодня все устали, и мы сегодня за плюсом, за домом. За начало. За начало. Давай. 行了，兄弟们，今天的盖房日记就到这里了。说实话，全家人真的都是累坏了。但是那句老话不是说的好吗？苦尽甘来，相信等着我们的一定是一个宽敞明亮的梦中情房。